45 कमलपुरनि बिसिं खबजा कमलपुरनि महारानी साबजनब पालाइजाखा हमददम ख्लाइ 43 years पुंमानि आके टिटिएडिसि मानमानि साल पालाइजाखा तै अपान्दा फाइ मानचा फैया 45 कमलपुरनि ब्लक प्रेसिडेंट तपन देब्रमाना खबै तै 46 नि प्रेसिडेंट नरेश देब्रमा बरग मानजाक लाइखा तै DWF नि आदंजसं YTF नि आदंसं लाहार हिमबतक हिम लाइनो बाहायके मानखा टिटिएडिसि आकक न फिट लाइनो पालाइ लेखा हमददम ख्लाइ यागुलो लुक्रक न बरक कक खसार लाइखा नाइतुनि चक्री दङ टिभिनि मान्थलि যারা শিক্ষিত পরিবর্তন নাই বড় সাইমাই থাকা তিনি এডিসি এরিয়া का प्रयोग वाते प्रासा एरिया का प्रयोग होगी कैसा चाह खाइए कैसा हंसते खाइए हिंगाई बखाइनार में हिंगाई सिने जाति कमनाय सिन दोफा कमनाय वो आबोर वन सुबिनो वो जराव कैसा आंदोलन खाइमाने बसिं कोई अब सामने बिचते बांगा चुमा बोथनाय तो वो जराव बड़े नेतृत्व थानसा खाय जो आंदोलन खाइमानि खरो हिंगा तो दिन और साला दिन जो पाले मांगला खामो आवन बागनो जों बड़े जे অবদান প্রমাণ চুম্বন মুখ খায় না নাই অনেক বড় আন্দোলন খাইতানো অনেক বড় থৈরিকা অনেক বড় শহীদ উখা কিন্তু চুম অবরণী অবদান চুম সাইমেনা দরকার তিনি সাল চুম সালানো চুম মনে যে এই এডিসি চুমকে মামানে অনেক সংগ্রাম খায় না গেছে অনেক আন্দোলন খায় না খা অনেক বড় থৈরিকা আবন বাগো অনেক চবারও খায় না খা এই চবারের বিষয়গুলো তিনি মোট সম্ভব খা তিনি অনেক বড় ওজারা রাগ এডিসি যখন সম্মানে এডিসি দাবি খাইমানি তখন অনেক বড় আবন প্রতিবাদ খাইকা এডিসি সামনা রেগলা বড় থুই রাইতে এডিসি খাইনা শুরু করিলা কিন্তু আবন কারিব চৌধুরী এডিসি মাংখা এবং ও ছালো চৌধুরী পালাই থাকবো আবার তো মা বুঝি নাই তিনি নিহাই ছালো সালানো চুগো তিনি বড় নিমান্তাই সত্তায় নিবাগো তো ফান্সা মাউ নাই ফান্সা করো হিঙ্গা বেড়া নচনি কামাইতে নাই ও জড়াও ফান্সা মানে এডিসি মাংখা তাবুনি জড়াও তো উন্দিনি তিনি এডিসি তে করা খানা হিঙ্গাই এডিসি
যে রক্ষা করবো তুমি সামনে মানে রক্ষা করবো তেমন কারাখানা কিন্তু থানসা মাত্র নাই চলুগুই দেবো বেশি নির্বাচন খাই জায়গা অনেক বছর রঙ পাড়ার পাতি প্রাসাদে হামকাই চুন খাই দিয়া পানি ব্যবস্থা খাই দিয়া লামা কাহান ব্যবস্থা চুন খাই দিয়া স্কুল ব্যবস্থা খাই দিয়া কিন্তু ওই নির্বাচন তিনি খাই জায়গা নির্বাচন খাইনের গুণনা চৌধুরী ও সামগ্র চুন কামি দিয়া তো মা বুঝি নাই তিনি বুকুম বারানি বাগল সাবকে বেতন সাব সামন কাহাম খাইন নাইতন সাব টিভি জাতিনি গফানি বাগল চিনি বাগল সামন কানা নাইতন আবু তো মা বুঝি নাই অনেক বড় অনেক কক শোনায় তাছাড়া আলো মা শোনায় जों पाल बासागा तंखाय हिंगे जों थानसागा तंखाय हिंगे जों देबाग चिनि माथाय सदा चुमानाय आबनि प्रमाण नगा एदिसि चुमामानि देशा चौधुरी पाय तंमानि थानसांगुना जों जबा खाइनो सिनि जे एकर्ड जों खाइ सिनि उमु तंमानि कार्यकरी खायाउ तंमानि आबो कार्यकरी उनानि सम्भव एकमात्र थानसानि बिसुखुइ अ थानसा चुमा तंनाय थानसा कोनिकाय जों सासे कमथनाय आबो जों मा बुजिना नांनाय साबतीनि बागो केबेंतन साबो सामो गाहाम खानायतन ओइ सालो तो আমরা সালামে চলব তুমি যে বড় বড় ফাইনাই ও সালো তো পায় তো সারা রাজ্য পায় তো ও সারা রাজ্য পায় বেশি তো তো মহারানী সাবরে তো পায় তো পায় মানে বেশি তো সালামে চলব বসঙ্গ যদি বিসি ইলেকশন উনকা হয়ে গায় তো থানসা বাক্সা খাইনো তো বিসি নির্বাচন জয়যুক্ত মা অন্যায় উঙ্গচিনি বুকুম বারানি বাগো তো সমা তানাই ও আশা খানার গুলো আমি কম সমর পাইকা যখন খুন বেছে যে অহানি যে আদিম জাতি হয় ওর ইন্ডিজিনাস পিপল বড় বড় কাম হয় বড় বছর করে এমন একটা সাল পাইলো যে সালো অহানি ইয়াপনি সিনে বানায় করব বড় কাম কাইজাগা মানে একটা কাম মানে বড় ওয়ান সেকেন্ড বড় অহানি বড় না যে সেলফ প্লেজার বাকো কাইসানে রিজার্ভেশন প্ল্যান বিল খরাকো করতেখা ওই মিশনটিনো जोङो लोगो যে 1945 BC রগো কলপুর এরিয়াও বা ইলা কাইসা উথলাই মুনি বিশিংতু হাজার হাজার বরফনি বসকাঙ্গ বকাইসা অ্যানাউন্সমেন্ট রয়েছে যে 115 जना स्क्वायर जना किलोमीटर किलो कैसा को रिजर्वेशन ब अनाउंस लाइका और हम त्रिपुरानि काइटा ऑनलाइन जागारो ब कमो और आदिम जाति और इंडिजिनस पीपल बाको ब रिजर्वेशन सिस्टम ब स्टार्ट लाइका सियापा भारत में স্বাধীন উন্নয়ন ইয়াগুলো নিনি 1947 ভারত স্বাধীন উন্নয়ন উপলব্ধ ও আপনার ত্রিপুরা যে ইন্ডিয়া বাই উন্নয়ন উপলব্ধ বিনি ও আইনতে রেখা Radhan dia ain sinambai puna kelam kemani or I know India government bote yasakniya yasakniya do bagol or hade the indigenous people borok na komai thuna borok salsa kongse dalam manglai borok wan sekono 1967 Jadi sama-sama Tripura song, Rao Kumar Kue Liang song, Horinat Gaparma song, NC Gaparma song, NK Gaparma song, Kaita Kupra Horna Asuma Kai. Borokna Kwayakba, meeting Wisila Asuma Kai, All Gorawan, Kamu Kasa, प्रस्तावना नालायखा जे
Bukan Tuhan jadi cuma jadi reservation kayak lalu, cuma orang muda cuma awal, cuma simbol itu bermakai lainnya. Kalau dia sangat lainnya, kita itu ada memang orang kita tahu, cuma pro, orang sahabat mana tahu, dia 78-79 toko যে সময় অবনতি রূপসা হয় যে টিউজেস আন্দোলন খাইপুর যেমন চিনি জায়গা সূর্যমোহন কাপড় মাছ অজিত কাপড় মাছ চিনি এনসি সার্ভে বিনে কাকা অজিত কাপড় মানে কুফাস তাই ও jadi kalau kalau ambassador including the bigger uncle ko और जरूरत को या इसमें dia tak berarti jabatan आंदोलन करने तैयार था जे जबाते so dia berarti सरकार जो हक करने होगा जबाते आंदोलन करेगा और आंदोलन फाइटर जरा और तुझान तो लिया कैसा tangga wace tanam kancio cino borok tak boleh borok itu sih 1981 Subhanallah baru sini punya kota baru kosong ni kubala baru jelo hataika jelo hatro ane bayar baru jatuh go mau kuasa tu ke permah nak sebenarnya baru tu na Waterway Resources Department of Palm of Paracoy Fire Service or Fire Benefits of some kind of money. Pisal Dora, Yapa, Palmani, Yaka, Yellow Cola, Abel, Tini, Mugay, Kabarnason, Boroko, Satana, Abel Matalaka, all the 1988. ঘটনা অবস্থায় আসলে আয় অনুযায়ী আমাদের 25 সালের পর আমাদের রূপসা যে সমাজের ত্রিপুরা রাউকুমার এরিয়ান হরিনাথ কাপড়মা নগেন্দ্র জমাতিয়া হলো দিল্লি থেকে দেড় মাস মতো পড়ালেখা শেষ পর্যন্ত পকেটে রাং পয়সা কেরেখা তার নাই তুমি ভুটানা মাথা দিয়ে অজর যে মেঘালয়ের প্রদেশ সাংসদ পিএ সাংমানি চুবা চুবাই তাই পিএ সাংমা অজরানি প্রাইম মিনিস্টার বরন্তনান্ত इंदिरा गांधी ने हमारे भाई जे 1984 फर्स्टमा सरबारटा समय 10টা मिनिट जे जरा मानमानि भाई 10 मिनिट के बेसी 7 मिनिट के बेसी तो जे डिस्कशन debat पाइका जोंनो अब अंशले खाना आंदोलन संसद तिसानाय Just 7 minit tu bisinggo alat-alatana 7 minit tu bisinggo Indira Gandhi saja anggaran সংসদ sana karena anti sana lorok mangka nanti lorok nabo 1984 just na 7 minit tu alatana dia untuk borok ni kanun sini borok ni cumung sini borok ni camung sini borok ni ভাষা একবার sini borok ni ko আবার ব্যাপার তো তোমার ঠিকা এমন দিন তো sini borok যারা কর্মচারী খাই তোমরা যারা স্কুল স্টুডেন্ট
borok jadi sekolah kamari hingkai uniform wan jadi bini dopani borok nse uniform kane mathango sari kane mathango je কর্মচারী ক্লেনেরো অফিসের অবস্থান হingkai borok sari kane mathango tabu chung o ADC manmani yagulo chung borok aste aste sungka chung sika chung salmanka tamni bagengkai jini sekanjara आंदोलन खालामनायरो jini sekanjara बलिदान होनायरो ताव को बासा कथां दंखो बासा असंसार याकारि थंगा बरकनि आ परिश्रमनि फल जों दिनै मालायखौ बरक जुदि दिनै आ परिश्रम खालामनाय दिनै आ बासा दिनै अ कानुन दिनै अ चुमुं दिनै अ चामुं आरो बेबा कमाय फुंबाय थादों बेबा कमाय फुंबाय थादों जों যখন টাউন লগো চুলখান গাই সারি কানানি চিনি রিগ্রাই রিসার্চ কানানি কে চলাছিল কিন্তু তিনি जों আগরতলা শহর হয় জায়গা লগো শুধু আগরতলা সিনিয়া তিনি দিল্লি হয় জায়গা লগো जों রিসা রিগ্রাই কানাই जों বড় থাঙ্গো সুমরণ চুল পরিচয় বিমানর যে ও চিনি ত্রিপুরানি ধরন অবচিনি ত্রিপুরানি ইতিহাস অবনচিনি ত্রিপুরানি সিনিমু ও সিনিমুন রমেগার হিংকাই একমাত্র চিনি ভরে বসছে আপনি ভাবেন আপনি এই জোরালো जों বিভিন্ন জায়গায় जों সভা থাঙ্গাই জরুরত নসং বসকাঙ্গ সরকয়না নাম জরুরত নসং প্রায়োরিটি নেনা जों ময়তনারক নাঙ্গাই जों অ 6 জুনমা আববাই जों পাইথাবই থাঙ্গাইলা চিনি বসকাঙ্গ তাই কত जों সভা দङ যে সভা কত হিংকাই जों সালসা অকে প্রকাশও চিনি মানথাইলো जों মানসুকনানি বারো চিনি মানথাইলো जों মানসুকনানি হিংকাই जों তো খেলেনে নাঙ্গাই চিনি অ ত্রিপুরানি চিনি ত্রিপুরা সারকনি চিনি বুকুমবারনি মানথাইলো মানসুকনানি হিংকাই একমাত্র সম্ভব নুন আন जों যত্ন ইয়াকবাই ইয়াক রমায়ই থানসা তংলাই হিংকাই সে जों বানাই जों থানসা তংলাই হিংকাই जों কোনো দিন মানসানি চিনি যে নেক্সট জেনারেশন চিনি চিনা দামনাই जों অবশ্যই নাঙ্গাই जों অবশ্যই নাঙ্গাই जों তাবুকো চিনি ব্যক্তি স্বার্থনি ভাবে ওয়ানসুলাইও চিনি ব্যক্তিগত বিভাগে जों ওয়ানসুলাইও ওয়ান বরক যতন जों স্বার্থনি ভাবে ওয়ানসুলাইও কিন্তু স্বার্থনি বিসিং থানো নুন নিনি হারি বাগৈ নি দপানি বাগৈ নি জাতিনি বাগৈ নুন বা ওয়ানসুকনা নাঙ্গাই ও ওয়ানসুক মুগিনি চিনি চুরি গুলি হিংকাই जों ভবিষ্যৎ जों বড়নাই जों ভবিষ্যৎ जों দায়িত্ব जों সিদ্ধানাই যে সময়ও চিনি বাসা খালাইখাंनाय যে সময়ও চিনি কানুন जों खालामखांनाय আবো হাসে থামो অবশ্যই যে जों দায়িত্ব কমানাय অবশ্যই যে जों দায়িত্ব কামিয়াवनाय অবনি বাগে খাজো কাটতে বচন जों ময়তনারকা লাंनाय जों যে সাথামो जों খাইखांनि যে সায়া ফেফাनाय सेरि फेबा जों थानसाख्लायै अ जातिनि बागै अगाफानि बागै नंदा सानाय नांनाय दिनैनि असाल चुपानि बागै अरो सिनि चुपायनाय जों जत्न जायगा जों फरायनानै नांगौ गावनि बागै अ एबिसि फाउन्डेसन दे आबो हंकाय सिनि त्रिपुरा सारकनि कायसा स्टेप याप्रि बिमानिसो अ स्टेप याप्रि कायसा बिमानो जों जुदि रुक कुथुंलाय हंकाय बुसकानि चबा चंबाय खालायनाय बुसकानि चबा चंबाय खालायनाय अ बुसकानि चबानो जों कतर खाना थांखांगाय नुं आं तिनि सरामारि नांनाय नुं आं तिनि সময় মারিনা নাঙ্গাই নুন আং তিনি ইয়াক বা ইয়াক রমই ও থানসানি চবাও जों মাকিনা নাঙ্গাই যদিও जों যদি ও থানসানি চবাও जों याप्रि बासाखलाय जों যদি बुंदेरनाय नांगाय जोंनि जे नेक्स्ट जेनारेशन जोंनि जे उकलनि चिनि फसंग भबिष्यति खुब आंगायनाय जों तारुक जराव जों नुगो चिनि अवस्था जों तो बहाय नुनो दं इ अवस्था आबहि दंना बसकाव चिनि ताइबो हामिया फाइतनो अ हामियानो जुदि जों ताबारि सायलाय हिंकाय अ हामियानो जों न'खरखौ फिक्लाय जों बुसकाङो आर'नाय हिंकाय जों फानथानै जों फानसा मा खालामनो नांगौ साबन बागै फुगान खाजों दाफोरखौ नरक सायमानो जों त्रिपुरा कायसा राजाबाय बर'ता लायबा कायसा हा गुरु लायबानो सम्पर्क राजाबाय गुरु लायबा जोंबो जों जुदि त्रिपुरानि
kecam history temong naik tangkai udah malam kucing kucing sama the modern hinai kerja dulu kucing tu udah waktu tenggak mang apa itu hawa manukot dan itu kayak apa itu pajak ni ada dulu program tu yang hawa cucu masih jangan ada jangan mantap ada program tu macam yang dapat halu bahawa halu kalau tu sudah macam orang sana di pasar semula orang korang dah jatuh pasang muka orang sama wansa sama pursa sama mudinsa yang jatuh putra awal nakok gaya kau mana tiada orang putra halu ke awasya hanya percuma tangkang mana nak makai halu aikat ni itu jurasi namanya ada jom kisah ada dulu asalnya sahaja jom belajar kaya arkitek Tripura ini jadi raja gunung Kajak naik Agartala-ni Bagbario Rajarsi College of Education and Skill Tongo o College Tripura haste-ni kaisa kahamko college tangai hingke o college o rungsrungna ni logi kaham skill frungjago 2026 ni simi 2027 bishini admission jengai rijaka oro BSc tai BA ni logi AI AutoCAD electronics computer hardware skill bo srungnani seb rijago tei o college o scholarship tei installment by semester fee rina ni bo sep tongo tei girls hostel ni bo sep tongo admission ni bagai tini no chengbai kerengdi चीनी वेबसाइट निमो उनका www.rajarsicollege.in। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। आज के टाइम में सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स और पर्सनालिटी भी मैटर करती है। अगर आप एक प्रोफेशनल और फ्यूचर रेडी करियर चाहते हैं तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुकी है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा लाया है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज फॉर टुडेज स्टूडेंट्स। BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विस, डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग ऑपरेशंस, डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस। यहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, हैंड्स ऑन लर्निंग और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। होटल्स, टूरिज्म, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं। Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion meets profession. हॉस्पिटैलिटी आज सिर्फ जॉब नहीं, एक ग्लोबल करियर है। ट्रैवल और टूरिज्म ग्रो कर रहा है और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड भी। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा यहाँ से मिलता है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री स्टार्ट। BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन फूड प्रोडक्शन, F&B सर्विस, फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग। यहाँ लर्निंग मतलब रियल स्किल्स, डिसिप्लिन और इंडस्ट्री रेडी ट्रेनिंग। अगर आपका ड्रीम है होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल सेक्टर या ग्लोबल करियर, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। Admissions open 2026-27. SIHM Tripura. Start your journey in hospitality.